Masal na. Ayun po, doon na po sa kabila. Nagkukot po na. Pwede? Okay. Dapat takin pa tayo, players. Ayan yung mga player na hindi nakatakin. Pakilalang po. Alam na natin yan. Before we start the game, dapat naka-proper takin tayo. Okay. Jump on. Possession, first possession by the great team. Campo. Back number 16 sa ilalim. Garcia. Back number 21. Yes. From downtown. Yes. From Korea. Nagmamadali. Garcia. Caceres. One break. Yes, sir. Back to Caceres. Caceres. Umatake. To Garcia. Garcia, ang layo niya na idol. Rebound out, pasa lang pala yun. First quarter. Number 46. Umatake. Basket is count. Kinakabahan na si Mr. Piccolo. Yes. Garcia, for the rebound. Back to number 7. Ganda na connection, na kulay pink. The police, ayun, dumating na. Yung kanilang sentro. Garcia. Sanoda, yes sir. Sabi na lang malas yan. Pass play to number 7. 3-on-1. It's Sanoda. Excellent. Oh, sayang oh. Nandito. Sayang wala tayo schedule. Dali. Next thing na lang. Number 9. Caceres. Tumiti tumatalong-talong pa. Back to Campo. Snap by number 7. Garcia. Nagmamadali. 3-on-2. Yung mga nakapink. Pukuda. One stop, easy basket, yes sir. Number 3, pass. Number 8, tumatake, lamang. Luba na kuha ng Alvin Penoy, mabilis. Using the glass, tinignan. James still by number 9. To number 3, yes sir. Ay, attention po sa lahat po ng mga motor dyan sa may e-bike. Pasuyo naman tapos lalabas si Kagawad. Hindi po makawi. Kawawa naman yung ating Kagawad. Sa e-bike, pasuyo po ko pa ano po. Pa-atras na po natin para makalabas si Kagawad. Salamat po. Yes. Ay, Gray nagmamadali. Pass mo Gray. Doon naman line. Hapin. Talalang. Laserin. Yes. Hey! And one play for 17. Kompleto po ang Edgar Calles. For jump shot. Wala. Put back by jersey number 77. Basta na lang marinig nila. Number 13, Barbasina, gagalaw. Uy, perfect, kumakas. Barbasina. Bali pa rin ba nakuha ng pink? Number 7 sa ilalim. Yes. Garcia. Multimor. Yes. Ali play. Okay, peno tayo. Hesitate. Wala. Number 9. Forward back. Two. For Multimor. Yes. By jersey number 2. Celeste for 2. It's a foul. So first, Steve foul. And one play into the dunk.
It's Canova from downtown, 3. Cadiz, 6 move. Back to Celeste. Yes. It's Canova. Yes, 2. Basket count. Yes, sir. Trinidad, lamang pagpalaki talaga. Cadiz. Number 7. Yes, sir. Eight seconds. Yes, for home. That's the end of the quarter. 3 points. Ang ganda ng pasa. Veteranong veterano. Teres Gumuso. Side step, crossover. Between the legs. Ang ganda ng galaw. Wow! Sumisigaw pa. Kaya pa. Pass the play to number 7. Yes, 8 minutes natin kung sinong tumus mo ngayon. Half-team. Iyon! Nabasag na ang sumpa. MPBL Season 5. Hatin. Side step. Ians. Iya. Ay, favorite shot. Wala. Paras. Nag-pursue na. Ano ba yan? Okay, nakuha na daw. Maganda yung daw, maganda. Penoy, pursue. 3-on-1 situation. To Celeste. Yes. Campo. Yes, foul. Basket count. Basket play. Advance ang isang makbang. Lumingon pa. Using the left. Yes, sir. 3 minutes and 2. Back to Alton Penoy. Oy! Penoy stop. Ang ganda ng galaw. Ang lakas ng tira. Penoy. From downtown. Ang ganda ng back to back. Masal na. Ayun po, doon na po sa kabila. Nagkukot yung na. Cadiz, tumuntinar. Yes, sir. Ang lupit mo, Mer. Pati ito po mo. Inihiram mo. Yes, for sure. Isa. Back to Penoy. Penoy from downtown. Switch for 3. 1 minute and 54 seconds. Alam na. John Penoy. Wala. Rudang tayo Campo. Taong nene. Pwede pa pa. Mantanar. 41 seconds. Celeste. Lista mo na. Very much. Alvin. Pinasa kay Elmer. Pinasa kay taong nene. Ang ganda ng galaw. Cadiz na mamadali. 20 seconds. 15 seconds. Yes, 5 seconds remaining time. CCTV highlights, ayan, pakilike na lang po and then pakishare. Pakipollow na rin po yung kanyang page, official page, CCTV highlights, ganoon din sa kanyang YouTube. Please subscribe and follow. Thank you. Trinidad! Umatake, wala. Again, Trinidad for the footback, iba talaga pag nabesa yung malaki. Trinidad for the steal. Pass the play to Penoy. Penoy from downtown. Wala. Guarded by Canova. 9 minutes remaining time. Canova gets the foul. Two.
Yes, po. Shout out po pala, yan, kay Mr. Benny Hapok. Ayan, talunan man, pero masaya pa rin. Ayan. Hapin, Jose number 9, the commissioner, umatake. Ganda ng pasa. Trinidad for the good back. It's a foul. No foul. First team foul. Baka maasili pa ng PPA, no? Oo. Yan ka na lang daw muna, partner. Sa safeguard. Kinuha siya ng safeguard. Garcia. Trinidad, passive play. Nakuha ni Hatin. Ang ganda ng ball break. Nice bird. Kubunan ng pink. Garcia. Back to Canova. Bumitaw for 3. 46. Penoy. Bumawi. Technical yan. 20. Technical ka. Okay. 20. Joseph. Hapin. Hoy! Doon ka ng timeout. Hindi na sa inyo possession. Pag sa inyo, timeout kayo. Okay? Garcia. Back to number 7. Portuhi. Sana. Penoy. Ayaw yung timeout eh. So number 46. From downtown. Back to Trinidad. Jump shot. Wala. 6 minutes and 57 seconds. Trinidad. Wala. Para sa rebound. Nakuha ni James. Back to Cadiz. Still by Penoy. Number 13. Umatake. Wala. Trinidad for the boot back. Wala pa rin. One fake. Umangat. Yes. Iba talaga yung malaki. Caceres. Dead ball. Substitution direct. Bagong draft sa PBA. Ayan. Si Elmer Barbacina. Jersey number 24. Tingnan natin kung gagalaw o may stock lang. Plus CCTV. Tingnan mo yung galaw ha. Kasi baka ma-post para may nakatawan tayo. Ayun na. Oy! Possession na nagpas sa ang bola pa sa kanan ng Ray. Back to Hapin. Side step. Umangat. Wala. Hapin. For the good back. Wala pa rin. Rebound. Nakuha ni Cadiz. Cadiz ang pamadali. Ang ganda ng plaza. Celeste. Back to Caceres. Oy! Hindi na tatawagan yan. Hindi na tatawagan. May edad na yan eh. Mga buti ka nakakapaglaro pa yan eh. Number 46, Unatake. Yes, basket count. That's and one play. Foul number 7, babawi yun. Rebound by Campo. For the good pack. James for the rebound. 3 on 2. Lamang, Caceres. Back to Celeste. Celeste to Caceres. Walang connection para sa magkaampe. Ang ganda ng takbo ni Caceres, parang susub-sub lang. Number 46. The boss. Back to Barbacena. From downtown. Walang tinamaan maliban sa hangin. James to Celeste. For 2. 5 minutes remaining time. 102 to 61. Grabe naman. Oy! Lumihap sa mga kalahati ng hurt. Ayan na. Yes, Glycerin. 4 minutes and 24 seconds. Just number 3. Wala. 4 minutes and 5 seconds. Yes. 3 minutes and 5. Abuti tayo ng ulan eh. Celeste. Yes. Time out. Thyssen. Montemor. Wala. Panon. To number 7. To number 46.
Yes, ang hirap ng tira na yun. Montemar, 2 minutes and 55 seconds. Garcia, what to win? Elmer, gagalaw kaya? Ayun na, gagalaw. Ayun na, taong nemik. Wala, luba na kuha ni Garcia. 2 minutes and 27. Garcia, wala na rin. Ah, grabe naman. Ano ba kayo nag-aabol kayo ng picture? Piccolo, Ojo, last 2 minutes, last 2 minutes. Ano po yung score sheet? Tama na po yan. Wala, luba na kuha ng 7. Bengkong, okay. Kita-kita ko. Pagtitik ko. Bigay na dyan, pumuno. Paano yan? Piccolo, umatake. Wala. Ali play. One minute and 25 seconds. Number 46. It's a foul. Grabe, parang may rabi alcohol lang. Walang patawad ah. Seven seconds. Congratulations sa team ng Buranang team. Official score,